Daw mo lang ito til-til lang dito para makalantaw siya ba? Ito kayong daw. What's up guys? Good morning. Balik kami sa England. Malit, nadayon hindi mo mga plano. Mga stranded. Gabi. What's up guys? Good morning. Sa bago pamili, Donggo. Ay, kailangan sa Busing, i-dono lang sa... Donald Rambak. Kay Donald Rambak. Busing, i-dono sa ambak. Busing. I-dono sa ambak. Naot sa amin guys. Ay, nay. Lalaom lagi. Okay na kung lalaom sila mabasa. Dili ni mabasa mo document. Oy, paghinay. Thank you, Santa Fe. Sunrise. Then that famous building in Santa Fe, guys. Look at that. Attorney! Kaway. Mamalit! Bye-bye. Nalanding ko, guys. Kala mo ang kita karbaning morning abot na balik. Kaya wala kami nibalik gabi kay medyo maayo man late na kami na human 11 na. So it's a Monday and we're still stuck here in Santa Fe. Actually, pa doon pa mag-8 din. We are trying makakatch up the early nga boat pabalik sa Midland. Dara sila guys. Bahala nagmabasa basta di mabasa ang documents. Morning guys. Layo kayong dagat karon. Low tide. May pabalik mis ko ang mag-prepare mi na para makabalik kami ngadto sa Hagnaya. And mabalik nami Cebu City. Kay it's a duty week na pod. Daghang deliverables for this month no since about end ang October. So hopefully safe ra man pag-travel. What's up, Vlad? Hello guys. Sila. Grabe mga basa. Hi, this is our job. No bystanders allowed for shift paniyang guest only. So, nadira ang Hungry Beach na pikas. Diri mi nagstay.